tellement stimulant, tellement parlant. En fait, cela me donne le désir d'écrire moi-même un texte que j'intitulerai L'éloge de la psychiatrie, qui serait non seulement l'éloge du professeur Zeddy, mais du rôle déterminant également de la psychiatrie et des psychiatres dans une société en mutation comme la nôtre. Surtout quand la psychiatrie est capable, en respectant la déontologie de la pratique médicale, de se hisser au niveau de la vision anthropologique. Et là, elle peut nous aider à mieux voir ce qui se passe sur le plan plus vaste de la culture et de la société. Je ne serai pas long, mais je tenais à dire qu'il y a dans le livre du professeur Zeddy, dans toute sa pensée, quelque chose qui mérite réellement notre attention. L'importance qu'il accorde au moment du guet, c'est-à-dire du passage, de la transition. Le moment du guet, G-U-E-S-T-D, c'est ce moment à la fois de traversée et de prise de risque. Ce n'est jamais assuré et définitif. C'est un acte prospectif, un acte risqué, et dans lequel on risque quelque chose d'essentiel. Entre deux moments, deux postures, également récurrents dans la pensée du Dr. Chappell. En fait, entre ce moment où on décide de passer ailleurs, de traverser, il y a un commencement et une fin escomptée. Tout l'imaginaire est structuré par cette tension entre le commencement avec grand C et la chute, la destination, ou le terme de ce processus. Or, c'est intéressant pour le livre et pour le moment que nous vivons, c'est que nous vivons cette grande aventure de la traversée. Nous sommes en train de la vivre. Le texte du professeur Zeddy le donne à sentir et à penser. Mais il nous permet de comprendre également que ce n'est pas quelque chose d'actif, d'établi, mais quelque chose à construire. D'où, en même temps, toute la beauté et toute la fragilité de l'entreprise. Tout cela, c'est le professeur Zeddy qui nous le fait sentir, nous le fait penser, avec quand même quelque chose que je trouve de très fort personnellement. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse si M. le Président me permet, M. le Président et mon chef collègue après Razak. Vous savez qu'on s'est longtemps interrogé sur ce qui s'est passé. S'agit-il d'une simple laquerie, d'une simple sédition, du faveur, ou d'une révolution? Et c'est une vraie question. Le livre du professeur Zeddy peut nous aider à mieux comprendre le sens et la portée de cette question. Une jacquerie, une sédition, c'est une explosion ou une implosion sans avant. Après la parenthèse que représente la jacquerie, on revient à l'état antérieur. On serait dans le cas d'une révolution si tout ce que promet cette gestation et cette effervescence cristallise, aboutit à
cette nouvelle Tunisie. Je pense sincèrement à cette sortie de l'état pathologique. Moi je dirais à la sortie du Moyen-Âge, pour entrer enfin dans la modernité, entre guillemets. Et quand je dis Moyen-Âge, évidemment tout cela est très rapide et schématique nécessairement, mais il s'agit d'une pensée, d'une vision hormonale. C'est un système, le Moyen-Âge est un système dans lequel toutes les questions ont une réponse. Et dans lequel chaque personne a une position définitive, immuable, elle ne change pas. On hérite son rang social, son métier et sa culture, et on l'accepte. Nous sommes en train de sortir de cette culture-là, mais en avons-nous les moyens intellectuels, économiques, politiques? En fait, ce qui est à la fois exaltant et frustrant, c'est que nous ne le savons pas encore. Et ce que nous ferons ou ne ferons pas sera déterminant pour la réponse que nous sommes en train d'apporter au monde, je dirais. Et le livre du professeur Gély nous permet de mieux comprendre non seulement ce qui se passe dans la psyché, mais également ce qui se passe à une échelle plus large de la société et de la culture. Un grand bravo et mon admiration, vous la connaissez, elle est sincère et nous attendons le livre. Merci beaucoup. السلامة رشا التونسي. أنا زادة كيما يوسف اليوم باش نتكلم على دكتور جدي كدكتور طبيب نفساني وإنسان. أنا زادة كيما يوسف نعرف دكتور جدي أكثر من 40 سنة تو. كيما نعرف كل الأسماء اللي سماهم من أساتذة علم النفس والأطباء في تونس. دكتور جدي اللي يميز دكتور جدي كدكتور وفما فرق ما بينه وما بين بقيه الاطباء اللي انا عرفتهم واللي سمعت عليهم. دكتور جدي انسان، عرفته انسان لاني انا كنت من بين المرضى نتاعو، وانا ديما نقول يمسحوا معايا اصدقائي انا مدينه لدكتور جدي بالجنون اللي انا عايشه فيه تو. Il a rendu ma folie fonctionnelle et pratique. Je dois beaucoup à دكتور جدي. شفته انا في الرازي وشفته في سانت اوغسطين وفي الاماكن اللي انا نعمل فيها. ما يعاملش المرضى نتاعو كوم دي روبو، كوم دي كوباي، كوم دي مالاد. Chaque cas était un cas à part et chaque cas était un cas humain. فما حاجة تميز دائما علاقة المريض بالطبيب النفسي نتاعو هو الرفض للطبيب، لأنه يكشف قدامه نفسه يكون عالي، ولما يروح للدار يولي متقلق على خاطر كشف نفسه. مع دكتور جدي فما خيوط من الثقة، كل مرة تتجدد كل مرة تتجدد كل مرة تتجدد. دكتور جدي من اللي عرفته، كنت عرفته أكثر من 40 سنة، كان أديب ويحب الأدب والثقافة. أنا اليوم صحفية وننشر في برشا جرايد، أما أول إنسان نشر لي حاجة هو دكتور جدي في مجلة كانت عنده اسمها لكي الرازي. سي سا دكتور؟ صوت الرازي. أول واحد نشر لي أنا على خاطر كانت العلاقة شوية مسكرة، صارت صرت نكتب له أكثر، هو عجبته كتاباتي نشر لي، وإلى حد اليوم أكثر واحد يشجعني للكتابة هو دكتور جدي. مغروم بكل أمهات الكتب، بالثقافة، بالعلم، بالسيونس، بالتاريخ. ما فماش موضوع تجده الدكتور جدي ما ينجمش يحكي لك عليه، أما عنده حاجة بكل تواضع، لأنه في نفس الوقت يعاود يسألك أنت على أشياء وعلى كتب كل شيء. ما يميز دكتور جدي زاد كإنسان اللي هو صداقاته وعائلته.
بتعلق ياسر بعائلته وأصدقائه هما أصدقاء عمر مش أصدقاء. لما يكون الإنسان إنسان بكل معنى الكلمة للإنسانية ينجم يفهم لوكاد بوعزيزي واللي شبهه بوعزيزي، لأنه ما يكفيش إنه الواحد يشعل النار في روحه اللي تحرق واللي هو مش محروق حاليا. مواقف دكتور جدي السياسية والنزيهة كانت قديمة من أول ما عرفته. دكتور جدي مستيري، كان ممكن في عهد الرئيس الأول بورقيبة يكون عنده عدة امتيازات مستيري، ومن عائلة مستيرية اللي معروفة برشا ومحترمة، لكن أبدا ما تنزلش على مبادئه وعلى أفكاره، وكان دائما خارج السر تماما وما زال. إذا كان أنا جرأت وأخذت الكلمة لأني نحب نكون قدام الناس اللي إذا كان أنا اليوم رشا التونسي أنا مدينة تقريبا 90% الدكتور جدي بما أنا عليه اليوم. شكرا لكم. Merci beaucoup, je suis vraiment ému et touché. Mais ce que je voulais dire, quand j'ai parlé, je n'étais pas préparé à parler ce matin. C'était Saad Khalil qui devait présenter le livre, mais à la dernière minute, il m'a dit que tu fais une introduction. Bon, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a eu une révolution, mais il ne faut pas oublier qu'elle a, comme tout processus révolutionnaire, il n'y a qu'à lire Louis Blanc, dans ses écrits sur la Révolution française, il n'y a qu'à lire d'autres auteurs, plein d'auteurs. Toute révolution engendre une lame de fond contre-révolutionnaire et c'est tout à fait normal. Et nous vivons une lame de fond contre-révolutionnaire. Ce que je voulais, sur quoi j'insistais dans ce livre, à la conclusion de ce livre, c'est attention, dans les maniements, pour répondre un peu à la question de si Akhtar sous-jacente qu'il avait posée, comment ça se fait qu'une tendance idéologique qui n'a pas participé à la révolution et qui a gagné les élections. Il ne faut pas oublier de dire, si vous interviewez des gens qui ont voté pour Nahda, ils vous disent tous احنا فدينا من الكوربسيون ومن الفساد، احنا صوتنا بجماعه على خاطر عندهم مرجعيه دينيه بحيث المرجعيه باش يستحيوا الفساد. Or maintenant les gens découvrent que malheureusement tous les courants, la majeure partie des courants idéologiques sont intégrés au maniement d'idéologie sociale internationale, lesquels ont perdu le lien référentiel à l'éthique, à la morale, qu'elle soit religieuse ou qu'elle ne soit pas religieuse. Tous sont intégrés au néolibéralisme sauvage où la fin et le concept de développement est fondé sur le gain d'argent et sur les ressources d'argent et comment on va attirer l'argent et comment. C'est pas sûr comment les gens vont vivre, comment va-t-on construire et aider l'imaginaire social à travailler avec les gens qui en ont besoin pour qu'on construise ensemble une façon de s'autosuffire, une façon de s'autogouverner, une façon de faire participer tout le monde, comme disait Aristote à Alexandre, d'après Abou Halim Tawhidi, il lui dit comment gouverner Abou Halim Tawhidi, Alexandre demande à Aristote, d'après Abou Halim Tawhidi, il lui dit comment gouverner, il lui dit il faut que le bon gouvernant, c'est celui qui sait être à l'écoute de ses gouvernés, et qui sait se mettre à la disposition de ses gouvernés plutôt que de mettre ses gouvernés à sa disposition. Or, actuellement, tous les maniements des idéologies sociales dans le monde entier sont basés sur l'argent, quitte à ce que l'humain soit mis entre parenthèses, et sont basés sur une référence très formelle aux valeurs morales. Or, aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Lorsque Nahda a signé un papier pour dire l'Assemblée nationale constituante ne peut pas dépasser, nous sommes d'accord qu'elle ne peut pas, ça sera durer entre 6 mois et 1 an. Quand ils ont dépassé l'année que quelqu'un a dit l'Assemblée nationale constituante est illégitime, Nahda a dit quoi? Elle qui se réfère aux religieux et à la morale, elle a dit quoi? Elle a dit non, le papier que nous avons signé a une valeur morale, mais n'a pas de valeur juridique. C'est cette confusion entre le juridisme et la forclusion ou l'aspect purement formel du moral
qui fait la crise internationale d'aujourd'hui et qui fait que la finance continue à fonctionner comme elle est en faisant toute régulation. Et c'est là où je dis, tous les partis politiques, tant qu'ils ne renforcent pas dans la pratique leur référence à des valeurs morales, eh bien, ils ne méritent aucune attention. Merci. Ils sont au service de la contre-révolution. Je me sens obligé moi aussi de parler de Dr Jeddi parce que j'ai parcouru un certain temps avec lui, c'est déjà 27 ans je crois. J'étais étudiant à l'école de Beaux-Arts et il y avait un prof qui a travaillé avec M. Jeddi, qui était son patient, autre chose, et il travaillait sur l'art-thérapie. Moi dans l'année de bac, j'ai fait un prix de Tunisie, le prix de la Tunisie en philosophie, mais j'ai choisi l'école de Beaux-Arts parce que je sentais déjà qu'il y a quelque chose dans l'art qui peut expliquer notre monde. Cette chose, on a besoin de cette chose aujourd'hui. Et nous, نحب نقول اللي كي مشيت لسبيطار منوبة وقت يسموه سبيطار منوبة حاجة تخوف شوية سبيطار منوبة j'avais 23 ans تقريبا وسي الصديق قعد يلح فيا الايامات الاولى مش عادي انا انسان صغير ويجي باش ندخل معاه في كادر سوانيون يعني جيتي با باسيون مي جيتي دون كادر سوانيون faisait de l'art thérapie, la thèse de Michel Foucault, la réintégration du fou dans la société. On a travaillé presque pendant 5 ans dans le service Pinel et Bloroche et j'ai vécu la plus grande expérience de ma vie. Parce qu'à chaque fois que je sors d'une réunion de malades, avec les malades, d'une réunion avec les malades, on était là, je sors et je me dis qui est le fou dans cette société. C'est-à-dire, par ce paramètre, nous sommes tous quelque part fous. Bon, il y a quelqu'un qui a dit, notre prof avec nous, qui a dit, moi j'ai besoin de ma névrose, la même chose qu'a dit maintenant Rachel. Alors conserver cette petite dose de névrose chez nous et la gérer, comment ça devient une gestion. J'ai appris ça avec M. Jeddi. Après, la relation s'est développée, moi j'ai terminé mes études, maintenant je suis enseignant à l'école de Beaux-Arts et c'est toujours ce conflit entre ce que nous vivons dans la société, ce que j'ai retenu jusqu'à maintenant, parce que à chaque fois que M. Jeddi fait sortir un livre ou autre chose, je suis là. Et ce conflit entre ce que nous vivons, c'est-à-dire notre vie sociale, et l'intellectuel. Comment on vit en Tunisie, nous sommes tous des Tunisiens, nous on a dit mais qu'est-ce que c'est que ce Tunisien? Je ne sais pas tous. الاشكاليات هذه الكل كي طرحت لان وقت اللي تعيش اكسبيريونس مع استراتيجيه ما تنجمش تكون انديفيرون تطرح اشكاليات يعني تطرح عليك بالسيف اشكاليات نحن كي نعيشوا في ديارنا ونعيشوا في جميع مناطق تونس اللي في سليانة واللي في قصرين واللي في قفصه واللي في جندوبه والكيف وكل واحد عنده كونسيبت ويبدا يقول نحن كنا كيف واحنا كنا في الاخر كيف لان نفس الخيشه نتاع الدار ونفس الجرايه اللي تعال تشوفهم ونفس البنك هذاك العربي هذاك الكل تلقاه من بنزرت البرج الخضراء. اما فما حاجه في تونس اللي هي ما نجمناش نفهموها عبر عليها نشوف في البريفاس تاع الليبر فما في الديباجه نتاعو صديق جدي حكى على المسعدي قال حاجه اخرى تريز امبورطونت ا مون افي اليوم كونتمبورين هو قال كان ابو هريره دائم التوق الى الشمس دائم الخوف من بزوغها ويقول اذا استطعت فاجعل كامل حياتك فجرا. يعني هنا شفناها مع الريفوليسيون. نحن نصوم دي سبيسياليست في الفجر في فهم الاشياء في بداياتها في البدايه نتاعها نفهموها. Donc il y a une révolution et donc après la révolution c'est quoi? Tout le monde a pensé, bon avec des gestations d'ici, de là, de tous les partis, une autre révolution. Et après c'est une autre révolution. Après c'est une autre révolution. Donc toujours Fajr. Ce qui fait شنو اللي باش يصير من بعد؟ شنو اللي باش يصير من بعد؟ وجو كروا جو كران ان اللي باش يصير من بعد باش يحدوا لنا الاخرين كيما صار قبل. كما صار في الاستقلال، كما صار بعد، كما صار في 6 نوفمبر، كما صار في الاستقلال، كما صار في قبل، ديما الاخرين اللي حدوه. ليش الاخرين؟ لان الاخرين شادين باللي فيه
نتاع اللعبه الخيوط تاع اللعبه عندهم هما مش عندنا احنا. Et là parce que je vais expliquer. الفهم نتاعنا احنا surtout nous avons beaucoup d'intellectuels qui sont اللهم صل على النبي عليهم سبيسياليست كل في تو سكي الفكر الفرنسي والانجليزي والكل. ليش؟ نحن ما نوليش على الاوريجين، لان كي نتبعوا نحن سبينوزا في الاخر باش نلقاو ابن عربي، كي نتبعوا باشلار باش نلقاو الراز، باش نتبعوهم الكل باش نلقاو الاوريجين. اون ا بيردو نو فيفون كما قال البرمني لا ميوزيك كولتوريل. منين باش نفهموا؟ اليوم ابن عربي موجود بحروف الذهب في النازا، هي فهمته اكثر منا، تعرف الاوريجين تاعها. فهمتني؟ يقول نيفري يقول si tu n'arrives pas à capter l'indicible, dissous-toi dans le visible. Si tu n'arrives pas à capter l'invisible, dissous-toi dans le visible. Donc, tout ça pour parler de la culture d'image. نحن نفهموا تكست وقعدنا دائما عرب نفهموا quand il s'agit de texte. Et c'est pour cela que j'ai choisi l'école de Beaux-Arts tout en étant brillant en philosophie parce que je veux découvrir l'image. Et aujourd'hui la révolution se fait par l'image. L'image de Bouazizi, l'image de اسمه الفلسطيني اللي هو ولده هذاك الذره هي اللي تتحرك في العالم. دونك لا ليماج وقت اللي تدخل في ليماج وقت اللي تعمل الفيلم لي سيلونس دي زانيو. سيلونس دي زانيو الثاني فيلم اللي تعمل الجزء الثاني اسمه لي دو تور. لي دو تور المخرجين بيان سور سي دي جويف، دو جويف معروفين. وقت اللي وقعت ال 11 سبتمبر لو دو تور قبل ما يخرج الفيلم، خاطر الفيلم عطاو الاسم نتاعو مازال ما خرجش السلسلات، قالوا لهم بدلوا الاسم. ils ont refusé، قالوا نو اون شانج با. دونك ما نزيدش نعلق عليها هذه، نخليكم الاراء باش تفهم. Maintenant je donne des propositions de lecture comment on peut lire aussi d'une autre manière الواقع هذا. بعد ما تعمل le deux tours j'ai le troisième film qui est le retour du roi. Le retour du roi. Et maintenant nous assistons à un retour du roi. وقت نحكيو على الكريس فينانسيير شنو اللي باش يصير؟ شنو اللي باش يقع في العالم؟ ثم ça c'est une proposition encore une proposition de lecture اللي يقول بعد ما تعدينا بالباكس بريطانيكا اللي تعدى الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس، تعدينا للباكس امريكا. et aujourd'hui on est en train d'assister sur le pax جودايكا اللي هي بالسهم في تكسير امريكا باش تكسرها بالكريس فينانسيير. لان نذكروا كلنا الاتفاقيه نتاع وودز انه الدولار ما يتباع غير البترول ما يتباع غير بالدولار، دونك البترول دولار. اوجوردي السعوديه قاعده تطلع في راسها، الناس الكل مش فاهم شو السعوديه باش تطلع من امريكا، يبقى السعوديه تنجم تكسر امريكا في اسبوع، لانها تقرر فقط انها تبيع البترول باليورو باي عمله اخرى. توقع لان 2 تير تاع الدولار ماهيش تحوس في امريكا، 2 تير تحوس في العالم. ça serait une crise à l'intérieur de l'Amérique تفرقعها. donc mais ça c'est une proposition de lecture. donc هنا نشوفوا بعد في حكايه بوعزيزي وحكايه لحظه الفيلم بابل اللي طلع بعد انتشار تاع التيوري دي كاو اللي اليوم الناس تحكي على الفوضى الخلاقه ونحن نقولوا فقنا بعد اللي هي فوقها الدم. لا تيوري دي كاو انه les battements les ailes d'un papillon في الامازوني peuvent provoquer un séisme في التشيشني. واحد يحرق روحه في تونس سير ثورة في العالم. Ce sont ces gens qui maintiennent les ficelles تاع التيوري كلها، هما اللي حافظين. نحن نسينا، نحن صحيح كنا ولينا ننظروا التهافت تاع ابن رشد، كنا ضربنا في ابن رشد خاطر ابن رشد تماشى معنا اكثر، خاطر هو فيلسوف، ونسينا تهافت الفلاسفه. انا نشوفه بنظره اخرى، لا هذاك يمشي يزمر ابن الغزالي. فما ناس اخرين اللي بقى هما بيدهم يكرهوا الغزالي، لكن مع الغزالي ما تعرفش عليهم كيفاش يسبوا في الغزالي وغير، وطلعت فقاعه اخرى. ليش؟ لان دائما احنا نحبوا نغزروا للبارتي اللي نحبوا عليها في الطاوله، ما نجموش نغزروا الاخرين. دونك اذا كان المشكله اللي قاعدين نعيشوا فيها هو ان ما خذيناش الحضاره نتاعنا ككل نقراو فيها، مش عارفين شو ندرسوا. يعني ندرسوا نرجعوا للتاريخ نتاعنا كيما بدا وكيفاش، والعلماء اللي خدموا خدمه كبيره برشا كيما الرازي وابن سينا وابن عربي وكل، هل ان احنا خدمنا معاهم ولا خليناهم للغرب هو باش يخدم بهم باش نجموا نفهموا. ثاني حاجه دوزيام بروبوزيسيون دكتور ليماج
حاجه اوسي اللي اليوم قريب في سيميولوجي وسيمانتيك فونيتيك انا ندخلوا فيها زاد ونجموا نفهموا شنو اللي ما تنجم تعمل فينا وتنجم تعمل في العالم تاعنا. سامحوني بارك الله فيك.